je još jedna od divnih privilegija koju izdavačka kuća ima i dobre saradnje sa svojim autorima koji su naši ljudi, a nadamo se i mi njihovi. Knjiga Zamak u Pirinejima je nešto što bi moglo da se kaže da je novo u onome što radi Justejn Gorder, ali u isto vreme i da ne odemo u drugu krajnost pa kažemo da svaki pisac piše jednu te istu knjigu celog života. Naći ćemo pomalo istine u oba ova stava, tako što ćemo u knjizi Zamak u Pirinejima, koja je tek odnedavno među vama, pa ne znam koliko je ljudi stignu da pročita, zapravo i dalje potvrdila ono što je fundamentalna osobina Justejna Gordera, a to je da je evo i u ovim godinama ostao dete i da je to možda njegova najlepša, najplemenitija literarna osobina. On se po tome zaista razlikuje od mnogih pisaca po mom ličnom iskustvu, a mislim i iskustvu čitalaca, generalno koji puta po svetu. Ja ne volim da se bavim ciframa, ali ovoga puta moram da kažem da tih 30 i nešto miliona čitalaca valjda nešto osjeća, zna i ima pravo da misli i ja sam presrećen što sam u toj gomili ljudi i da se ne razlikujem od onoga šta oni misle. Dakle, ova večna pitanja ko smo, gde smo, odakle smo i zašto, u jednoj novoj formi pojavili se i ovoj knjizi i svi mi koji smo bili iza pozornice, dok smo spremali ovu knjigu, mislim da smo prepoznali upravo tu veličanstvenu, kontinuiranu liniju Gordera, koji tu začudnost o svetu nikada ne prekida i da je to zapravo osnova svega onoga što ga zadržava među ovolikim čitaocima u svetu. Neću više upotrebljavati vaše vreme, molit ću Justejna da on kaže neku knjigu, neki podatak o knjizi i neko mišljenje svoje sobstveno o knjizi. Ja mislim da je to najzanimljivije. Pisac uvek ume da pogreši i da bude lošiji od svoje knjige, ali ja mislim da začudnost koju on ponavlja svoja pitanja ovoga puta neće da vas ostave bez dobrih utisaka. Okay. Hello. Do you hear me? Yes. Thank you. I'm glad to be here. We came, my wife and me, here Monday and we're leaving again Thursday. And I think we have had many experiences, and also we have met very many people, and I've met very many readers of my books. Of course, to be a writer is a kind of an abstract process, you know, because you're writing and you're sitting alone in your room writing a story. And for instance, now, just half an hour ago, the process was very physical. Because I was in the bookstores signing a lot of books, meeting a lot of faces and eyes. It's always a refresh and new thing to meet new readers. Želeo bih prije svega da vas pozdravim. Ja i moja žena smo prvi put ovde u Beogradu. Veoma mi je drago što sam ovde. Doputovali smo u ponedeljak i bit ćemo tu do četvrtka. I za to vreme imali smo mnogo divne iskustva, upoznali smo mnogo divnih ljudi, mnogo čitalaca. I biti pisac često se shvata kao neki apstraktan proces, znači čovjek sede u sobi i piše svoju knjigu, međutim u nekim trenucima, kao na primjer pre sat vremena, biti pisac je i fizički proces, jer ja sam sedeo, upoznala razne ljude, potpisivao knjige i za mene je to uvek novo i osvežavajuće iskustvo kada se na taj način susrećem sa čitacima. So what I will do now is to say some words about my new book. This one. I have been talking the other days a lot about my previous books and about my background as a writer, also in interviews and when I met people at university and so on. But this time I will do different. I will speak about this new book and then I will open for your possibility to ask me questions, and you may then ask me any question and about also with my other books. So let us come back to my background. Now I will concentrate first on the new book, The Castle in the Pyrenees. Sada ću reći nešto malo o svojoj novoj knjizi.
Ovih dana sam puno govorio o svom iskustvu kao pisca, o svojoj karijeri kao pisca i o svojim prethodnim knjigama, znači i na konferenciji za štampu i u toku intervjua i na fakultetu, ali ovoga puta to ćemo ostaviti za pitanje. Ja bih sada se koncentrisao na ovu svoju novu knjigu, a posle kad ste otvorili za pitanje vi možete postavljati pitanje u vezi sa starijim knjigama i sa drugim stvarima. So the Castle in the Pyrenees was published in Oslo, Norway, my country, only half a year ago, which shows that Vladislav is a very quick publisher. Zamak u Pirinejima izdat je u Oslu u oktobru 2008, znači pre samo nešto više 6 meseci, i to znači da je Vladislav veoma brz izdavač. In a way I would say about this book, that it is a book that in a way starts at the last page. I mean, to understand what the book is all about, you have to read it through. Because there is really a retrospective perspective here. Of course, I will not tell the whole story to empty the joy of reading it. But I will say a few words. Ova knjiga koja na neki način počinje na poslednjoj strani, što znači da biste je razumeli morate da pročitate celu knjigu, jer način pripovednja je retrospektivan. Ali sad vam neću ispričati sve, neću vam ispričati celu priču da vam ne bih propastio radost čitanja. So from the very first page we meet a very grown-up couple, a man and a woman, and they have not seen each other for more than 30 years. But when they saw each other more than 30 years ago, at exactly the same place they meet again now, 30 years later, then they were lovers. And they had been living together for 5 years in a very strong relationship. But at that time, 30 years ago, they had an experience. They gave such a different interpretation of that they actually couldn't anymore live together. So they left each other because of something they experienced at the very same spot. They, just by chance, meet again more than 30 years later. Ova knjiga koja počinje, poznajemo na prvoj strani dvoje veoma odraslih ljudi. Znači to je par, u stvari nije par, nego muškarac i žena u srednjim godinama, koji se nisu videli 30 godina, a pre 30 godina bili su ljubavnici, bili su 5 godina zajedno, živjeli su zajedno, bili su veoma jakoj vezi. Ali tada, u tom trenutku pre 30 godina, desio im se jedan veoma čudan doživljaj i njih dvoje su imali toliko različite tumačenja tih doživljaja da nisu više mogli živjeti zajedno. I posle 30 godina oni se sreću slučajno na isto mesto na kom su se pre 30 godina rastali. So, after they meet again, after 30 years, they start to send letters to each other, which in our days means email. And of course they don't write to each other about this trauma they had 30 years ago, because they are both so aware of it. So just little by little, the reader of these letters have a glimpse of and more insight in what really happened at that time. And I will not tell you here what happened 30 years ago. I kada se ponovo sretne, znači posle 30 godina na tom istom mestu, oni počinju da se dopisuju, da šalju na drugom pisma, a to u naše vreme znači mailove. I oni razmanjuju dakle mailove, ali ne pišu otvoreno o toj traumi koju su doživali tada, jer su oboje toliko svesni tog događaja i ja vam neću reći šta je taj događaj, ali čitalac malo po malo kroz neke sitne detalje i kroz neke hintove saznaje šta se u stvari desilo. Now, this is of course also a love story.